Goed, so by nommer 4 sê hulle vir jou in 'n chemiese reaksie reageer kalsiumpoeier met suurstof en dit vorm kalsiumoksied. So we've got the balanced reaction Ca plus O2 is CaO 2, 2. Okay, and then they say there's 200 gram of calcium and 75 gram of oxygen are placed in the reaction container. En dan vra hulle eers vir jou watter een is die beperkende reagent. So om dit te doen, gaan ons begin deur die mol van elkeen uit te werk. So die mol kalsium is massa gedeel deur molêre massa. Ek sê weer, moenie lui raak nie. Skryf elke keer jou formule neer. Kry julle ook 5 mol kalsium. En dan die aantal mol suurstof. Gaan ons sê dis massa gedeel deur molêre massa. So dis 75 gedeel deur 32. Wat 2, iets is. Hello. Okay. Good. Now remember, you can't simply say, okay, I have less oxygen than calcium, so oxygen has to be the limiting reactant. You have to go put them into the, ja, Marcus, you're right. Okay. Yes. So we have to say that the base relationship of calcium to oxygen is 2 to 1. Okay. Nou kan jy enige een kies. So ek gaan hierdie ene kies om in te sit en sê, okay, as 5 mol van die kalsium volledig reageer, hoeveel mol van die suurstof het ek nodig? I'll say again, if 5 moles of the oxygen react completely, how much mole of the oxygen do I need? 2,5, right? Do I have 2,5? No, I have less than 2,5. I only have 2,34 available, which is less than the 2,5 that I need, which means that oxygen is limiting. Jy kan dit aan die ander kant om ook doen. So as jy dit ander kant om gedoen het en gesê het, kom ons sit hierdie ene in. Kom ons sê ons sit hierdie ene in. Dan sit jy 2,34 in. As al 2,34 mol reageer, dan beteken dit daar gaan 4,68 mol kalsium nodig wees. Het ek 4,68 mol kalsium? Yes, I have more than that available, so the oxygen will be used up first. So it doesn't matter which way around you go. Do you guys agree that oxygen is definitely the limiting reactant? Okay. From here, you have to do something like this. Something that relates to the base relationship that they react in. Maar jy hoef nie vir my hierdie tipe goedjies neer te skryf nie. Van hier af kan jy reguit gaan na die waarneming dat suurstof moet dan die beperkende reagens wees. Okay. But you can't simply stop with the mole calculations, because like I said, we can't say we have less mole of oxygen than calcium. That is why oxygen is limiting. You have to put it into that base relationship. En dan van daar af maak ons die afleiding dat suurstof beperkend is. Okay. Enige vrae by 4.1? Everyone happy with that? And now they say what mass of this reactant must be added so that all the reactants will be used up during the reaction. Dit is 'n weird manier om dit te vra. So what they're asking is, if O2 is the limiting reaction. Stem julle saam, hy gaan eerste opgebruik wees. Do you guys agree? So then there will be some moles of calcium still remaining in the container. Now they want to know, how much do I need to add for all the calcium to be used up as well? So that everything ends up with a total amount of mole of 0. Evenveel calcium gebruik, evenveel suurstof gebruik, daar's niks anders in die houer oor as calciumoksied nie. Okay. So, what I would do for this is I would take the difference between what I need and what I have available. Because do you guys agree, for the reaction to take place, 100% calcium used up and 100% oxygen used up, you would have needed 2,5 mole of the oxygen. Yeah? Hello?
Stem julle saam? Van daai 2,5 mol het ek klaar 2,34 mol beskikbaar. So I don't need to add that again. That is already in there. So I'm just going to say the difference between that is 0,16 mol oxygen needed. But they want to know what mass of this reactant must I add. So met ander woorde, ek moet dit nou net gaan omsit na massa toe. Almal by met wat ek doen. So ek sê dan massa is gelyk aan mol mal met molare massa. Okay. In other words, if I add another 5,12 grams of oxygen to this reaction, then that 5,12 grams of oxygen will react with the remaining calcium and we will have 0 of it all. Yes? Perfect. Dis 10 en 'n afronding verskil wat ek en jy gehad het, dis fine. Okay, so what Nicola did is she went and she calculated how much of the oxygen is being used. Nee, Nicola? So sy het gaan sê, daar word van die suurstof huidiglik, word daar, nee, 2,34 maal met 32 gebruik. Nee. Dis nog vinniger. Okay, so jy het 75 gram suurstof beskikbaar. So toe sy net die 2,5 gaan omsit. Die rede hoekom dit die saak maak nie is alles van dit is vermenigvuldigingssomme. So dit maak mos nie saak waar jy maal nie. Kom op dieselfde ding neer. Perfect. Okay. Everyone happy with that? Good? Got that. Moving on to percentage yield. Okay. Goed, graad 11, daai is nou nie 'n formule wat op julle formuleblad gaan wees nie. Dink prakties hieroor, né? As ons sê 'n reaksie behoort teoreties 5 gram van 'n produk te lewer. Maar nou doen ons die hele eksperiment en ons sien dit het dan net 2,4 gram van die produk gelewer. Dan gaan jy net sê dit wat jy sien gebeur het, gedeel deur dit wat teoreties moes gebeur het as daar 100% opbrengs was, maal met 100 om dit om te sit in persentasie. Okay, so we talked about why this happens. It happens because human error most of the time, né? Van die gas ontsnap of van die goed sit aan die kant van die houer vas of wat ook al, maar op die en contamination is 'n groot ding. So baie stowwe is nie verskriklik reaktief nie, maar as dit vir baie lank in die lab staan, begin dit oksideer en so. So dan verloor dit so klein bietjie van sy reaksie vermoë. But anyway, that doesn't matter now. You cannot get a percentage yield of more than 100. Okay, so as jy uitkom by 'n persentasie opbrengs wat sê jy het 103% persentasie opbrengs, you did something wrong, go back and fix it. Okay. 10-1 wat jy dan gedoen het is of jy het ergens 'n massa verkeerd omgeskakel of jy daai formuletjie omgedraai. Okay, just go and make sure. Goed. So, die voorbeeld wat in julle boeke is hulle sê vir jou 12,8 gram koper
word toegelaat om in suurstof te verbrand and it forms 15,2 grams of copper to oxide. Een van julle het nou die dag gevra, sien julle daar gee hulle vir jou die koper se lading, né? Wat ons eintlik is wat ons nodig het. Okay. First thing they ask is write the balanced equation of this. So we've got copper plus oxygen forms copper oxide. Hoe weet ek dis CuO en nie soos Cu2O of CuO2 nie? Hulle gee vir my dat daai koper 'n lading van 2 het en ek weet dat suurstof mos 'n basislading van -2 het. Okay. Balance, balance, balance. Tada. In this one, we are assuming that if it is allowed to burn in oxygen, it means that this is happening in the open air. In other words, which one will be the limiting reactant? The copper. Nee? Dis is al heel eerste een wat ek met julle gedoen het van die magnesium lint wat brand. Okay. So, number 1, they asked us for the balanced equation. Number 2, they asked us to calculate the percentage yield. So wat ek nou kan doen is, I'm going to put that on the back burner. Because that is the actual yield. Dit hoef jy nie te gaan uitwerk nie. Hulle het hierdie eksperiment gedoen en toe die produk op 'n skaaltjie gesit en geweeg. Daar is 15,2 gram koperoksied. You will only use that in a calculation right at the end. Ignore it. First go and calculate what mass of copper oxide should have been produced if this reaction was allowed to follow 100% yield. Okay, so daarvoor gaan ek gaan en sê mol koper wat toegelaat is om te reageer is massa op molare massa. So that's 12,8 divided by 63,5. Okay, be careful of rounding with these, want koperoksied is nogal 'n swaar stof. So as jy hom nou net as 0,2 geskryf het, gaan dit actually 'n verskil maak vorentoe. So rather don't round off. Okay. Goed, en nou weet ons koper tot koperoksied is 2 tot 2. Met ander woorde, as daar 0,2016 mol koper gereageer het, behoort daar 0,2016 mol koperoksied te vorm. Do you guys agree? If it was allowed to follow 100% yield, dan het hy dit gedoen. And now I go and I put that into mass. Ag nee. Meaning that in an ideal world, this reaction should have formed 16,025 grams of copper oxide. Het dit? Nee. En nou gaan jy vir die eerste keer gaan na daai massa wat hulle vir jou gegee het en jy gaan sê die persentasie opbrengs is gelyk aan, wat is dit, 15,2 gedeel deur 16,025 maal met 100.